سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ آج کی درس قرآن کی محفل ہم منسوب کرتے ہیں سید الشہداء نواسہ مصطفیٰ ابن علی بطول امام عظیمت کوہ استقامت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ سے منسوب کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت آج کے درس پر ہمیں جو اجر دے گا وہ ہم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا بارگاہ امام عالی مقام میں پیش فرما دے۔ آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 سے 41 یعنی ٹوٹل 6 آیات کی تفسیر انشاءاللہ پیش کروں گا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 36، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ من المحسنین۔ برادران اسلام و معزز محتشم سامعین، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 کی تلاوت تھی۔ اس سورہ مبارکہ میں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو پیغام دیا ہے اور جو میسج ہمیں عطا فرمایا ہے، میں اس میسج اور اس پیغام کو پہلے اپنے لفظوں میں ڈال کر آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ تفسیری ترجمہ بھی پیش کروں گا۔ سورہ یوسف کے اندر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے مختلف واقعات ہیں۔ داستان یوسف کا پہلا مرحلہ تھا برادران یوسف کا یوسف علیہ السلام پر ظلم اور ستم۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ زلیخا کا حسن یوسف پر فریفتہ ہو جانا، اور یہ دونوں مراحل اور دونوں واقعات بتفصیل درس قرآن میں آپ حضرات نے قرآن کی روشنی میں سماعت کر لی ہے۔ آج داستان یوسف کا تیسرا مرحلہ ہے، یعنی تیسرا واقعہ ہے۔ گزشتہ اتوار کو آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ زلیخا کی جو فرینڈز تھی، سہیلیاں، وہ زلیخا کو مشورہ دیتی ہیں یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کروا دیا جائے۔ زلیخا نے اپنے شوہر عزیز مصر سے درخواست کی یوسف کو بند کر دو۔ بالآخر عزیز مصر نے فیصلہ کر لیا یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر اور قید خانے کے اندر بند کر دیا جائے، اور یہی چاہت اور یہی تمنا تھی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی۔ یہ ساری وضاحتیں آپ سن چکے ہیں۔ اب جب عزیز مصر نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بند کر دیا جائے، تو آپ نے آرڈر دے دیا کہ لے جاؤ یوسف کو اور جیل کے اندر بند کر دو۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہوا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب جیل کے اندر قید کیا گیا تو اسی دوران مزید 2 نوجوان اور قیدی تھے، انہیں بھی بند کیا گیا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے شاہ مصر
मिस्र के बादशाह को जहर देने का इरादा किया हुआ है, यानी शाह मिस्र को इक़दाम कत्ल का ये केस इन पर बन रहा था। ये दो अफराद कौन से थे? इनमें एक था नान बाई। नान बाई कहते हैं रोटी पकाने वाले का। जैसे हमारे तंदूर में जो रोटी पकाई जाती है उसको उर्दू में नान बाई कहा जाता है। अब नान बाई का लफ्ज़ कम इस्तेमाल होता है, बस यही कहते हैं तंदूर पर रोटी मिल जाएगी, या चले जाए जनाब यहाँ रोटी बनेगी, या रोटी बनाने वाला। वरना दरअसल लफ्ज़ जो है ना उर्दू में वो नान बाई है। एक तो नान बाई था जो शाह मिस्र के लिए रोटियां बनाता था। उस पर यह इल्ज़ाम था कि रोटी के लिए जो आटा गूंदा जाएगा उस आटे के अंदर उसने जहर मिला दिया है, यानी यह अपने बादशाह को मारना चाहता है। अब इस पर यह इल्ज़ाम है, इसी इल्ज़ाम की पादाश में इसे कैद खाने में बंद किया गया, क्योंकि अब जारी बात है उसके खिलाफ तफ्तीश होगी, इंक्वायरी होगी। एक तो ये था। अब आ जाए दूसरा था साकी। साकी कहा जाता है पिलाने वाले को। कोई भी चीज पिलाए, दवाई पिलाए, पानी पिलाए, अच्छा, या शरबत पिलाए, बोतल पिलाए। अगर कोई मशरूब पिलाता है तो मशरूब के पिलाने वाले को साकी कहते हैं। अल्लाह के हबीब कयामत के दिन इंशाल्लाह हमारे साकी होंगे, यानी जामे कौसर भर भर कर पिलाएंगे। और एक मर्तबा जिसने जामे कौसर पी लिया अब उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। ये जामे कौसर की बरकत है। तो शाह मिस्र, जो मिस्र का बादशाह था, वहां जो साकी था उसका काम क्या था जनाब? मशरूबात पिलाता। खास तौर पर उसकी ड्यूटी थी शराब तैयार करता और शराब पिलाता था। इस पर यह इल्जाम था कि यह शराब के अंदर जहर मिलाकर अपने बादशाह को मारना चाह रहा है। ये दोनों नौजवान थे जिसे कुरान कहता है फतयान, यानी नौजवान ये थे। इन दोनों को बंद कर दिया। हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम भी कैद है और ये दो कैदी भी बंद है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल के अंदर, आपका अंदाज बड़ा अच्छा रहा, आपके अखलाक अच्छे थे। अच्छा, कोई बीमार हो जाए तो आप उसकी अयादत करते, तीमारदारी करते। जेल के अंदर कैदियों का बड़ा ख्याल रख रहे हैं। अब जितने कैदी थे ना, ये सारे कैदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीवाने हो गए। दीवाने क्यों है जनाब? आपके अखलाक को, आपके किरदार को देखकर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दिन में रोजा रखते, सबको पता रोजा रखा हुआ है, और सारी रात जब सोए हुए होते लोगों की आंखें खुलती तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखते, वो अपने रब की बारगाह में सर बसुजूद नजर आते। अब ये जो आपका रोशन किरदार था, अखलाक, खयानत का कोई पहलू नहीं, अमानत कुट कुट के भरी हुई, इस अंदाज को देखकर सारे के सारे आपके दीवाने थे। अब ये जो दो कैदी थे ना, इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से अब राब्ता किया। वो कहते कि हमने आपको हर तरीके से देखा, आप अमानत के अमीन हैं, बातों के अमीन हैं, आपको लोगों की बड़ी फिक्र है, यानी खिदमत खल्क का बड़ा शौक और जज्बा है, आप हमें बड़े नेक नजर आते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपना ख्वाब आपको बतलाएं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, ख्वाब का इल्म तो अल्लाह ने मुझे बड़ा दिया है, मैं इसके अंदर तो बड़ा एक्सपर्ट हूं, बड़ा माहिर हूं। तो अब इन दो कैदियों ने, जो एक साकी था दूसरा नान बाई था, अपने ख्वाब पेश किए। एक जाना ख्वाब पेश करता है जो साकी था, जो शराब पिलाता है। वो कहता है कि मैंने ख्वाब में अपने आप को देखा, मैं एक बाग में गया और उस बाग के अंदर अंगूर की बेल लगी थी, उसकी 3 शाखें थी। तवज्जो रखिएगा क्योंकि इस पर मैं रोशनी आगे डालूंगा। अंगूर की एक बेल थी और उसकी 3 शाखें थी। मैंने उससे अंगूर को निचोड़ा, उसका अर्क और शीरा निकाला और अपने बादशाह को पिला दिया। यह ख्वाब देखा है। अब इसकी ताबीर बताएं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साकी की का ख्वाब तो सुन लिया।
اب نان بھائی کو کہا کہ تم اپنا خواب پیش کرو جو روٹی بناتا تھا, تم نے کیا خواب دیکھا؟ نان بھائی کہتا ہے میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا روٹیاں میرے سر پر ہیں اور پرندے میرے سر پر آتے ہیں اور روٹیاں کھا رہے ہیں, یہ میرا خواب ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کا خواب سن لیا لیکن ابھی تعبیر نہیں بتائی. تعبیر آیت نمبر 41 میں آئے گی, اور ظاہر بات ہے ابھی آیت کون سی چل رہی ہے؟ 36, اور بیچ میں اور بھی آیات ہیں. لیکن اب 36 جو آیت ہے اس کا تفسیری ترجمہ سنیں آپ. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَدَخَلَ مَعَ السِّجْنَ فَتَيَانِ, حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان بھی جرم میں قید کے اندر ڈالے گئے. پھر آگے ارشاد فرمایا قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا, ان میں سے ایک نے کہا میں اپنے خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں انگور کا شیرہ نچوڑ رہا ہوں. وقال الآخر انی ارانی اعمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ, اور دوسرے نے کہا میں اپنے خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں. اب ان دونوں حضرات نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کی نبئنا بتأویلی, آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں. اچھا اب بات یہ کہ خواب کیوں پیش کیا, اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں. کہتے ہیں انی نراکا من المحسنین, کہ آپ ہم کو نیک آدمی نظر آتے ہیں. یہ تھی آیت نمبر 36 سورہ یوسف کی, آپ اسکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں. اچھا اب آپ آئے آگے, چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ خواب کی تعبیر تو آیت نمبر 41 کے اندر ہے, لیکن آیت نمبر 36 اور 41 کے درمیان مزید 4 آیتیں آتی ہیں, یعنی آیت نمبر 37, 38, 39 اور 40. ان چاروں آیتوں کو اگر آپ سمیٹے یعنی اس کا نچوڑ نکالے تو یہ نچوڑ آپ کے سامنے آئے گا کہ چاروں آیتوں کے اندر تبلیغ ہے. یعنی یوسف علیہ السلام یہ جو دو قیدی تھے نا, ان کے سامنے تبلیغ کرتے, پیغام پہنچا رہے اسلام کا, اور اس کے اندر خصوصی طور پر جو یہ سمجھے کہ ایجنڈا تھا جس کے تحت بات کرنی تھی, وہ ایک تو تھی توحید اور دوسرا یوم آخرت. یہ ہمارے بنیادی عقیدے ہیں, توحید اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور دوسرا قیامت کا عقیدہ. ان میں سے اگر ایک بھی بات چھوٹ گئی وہ مسلمان ہرگز 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 نہیں ہے. یہ بنیادی عقیدے ہیں. اب آپ آ جائے سورہ یوسف آیت نمبر 37, چونکہ چاروں آیت میں تبلیغ ہے اور توحید کا تذکرہ اور قیامت کا تذکرہ ہے, وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا. یوسف علیہ السلام نے ان دونوں قیدیوں کو کہا تمہارے کھانے کا جو وقت ہوگا نا, اس وقت سے پہلے پہلے میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. ابھی بتا نہیں رہا, لیکن اس سے پہلے پہلے میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ذالکما مما علمنی ربی. حضرت یوسف علیہ السلام یہ بتلاتے ہیں میں کوئی کاہن نہیں ہوں, میں کوئی نجومی نہیں ہوں. کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں کاہن ہوں یعنی ستاروں کو دیکھ کر بتا رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ جو مجھے علم ملا ہے نا خوابوں کی تعبیر کا, فرمایا مما علمنی ربی, یہ میرے رب نے مجھے سکھلایا ہے, میرے رب کا عطا کردہ ہے. پھر اس کے بعد تبلیغ کا آغاز ہو رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اب ان کا ذہن بنا رہے قید خانے کے اندر بیٹھ کر. فرماتے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ
वहुम बिल आखिरती हम काफिरून, बेशक मैंने उन लोगों का दीन ना माना जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और वो आखिरत से मुनकिर हैं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 38, इरशाद फरमाया वत्तबअतु मिल्लत आबाई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये जो हम देख रहे हैं ना बाहर, ये बूतों की पूजा करते हैं, प्रतिष्ठ करते हैं, फरमाया नहीं, मैं इस दीन पर नहीं हूं, मैं इस मिल्लत पर नहीं हूं। फरमाया वत्तबअतु मिल्लत आबाई, मैं अपने आबा के दीन पर हूं। और मेरे आबा कौन है? आबा अजदाद। खुद फरमाते हैं इब्राहीमा व इसहाका व याकूब। फरमाया मेरे आबा अजदाद, ये रब ने मुझे बड़ा करम दिया। मतलब क्या, मैं भी नबी, मेरा अब्बा भी नबी, मेरा दादा भी नबी, मेरा परदादा भी नबी। ये इतना अजीम नसब है, नबी ने फरमाया इससे अजीम नसब अल्लाह ने दुनिया में बनाया ही नहीं है। ये बात ध्यान में रखेगा कि 4 पुश्तों में नबी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी, आपके वालिद गिरामी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नबी, इनके वालिद गिरामी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, फिर इनके वालिद गिरामी हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। फिर इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा कान लना अन नुश्रिक बिल्लाहि मिन शैइन, हमें नहीं पहुंचता कि किसी चीज को अल्लाह का शरीक ठहराए। ज़ालिका मिन फद्लिल्लाहि अलैना व अलन नास, और जो शिरक नहीं करता, यानी इस्लाम के दामन से वाबिस्ता हो गया, तो हजरत यूसुफ फरमाते ये क्या है? ज़ालिका मिन फद्लिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। इसका मतलब ये कि मैं मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप मुसलमान हैं, ये क्या है? ज़ालिका मिन फद्लिल्लाह अलैना, हम पर, व अलन नास, और जो इस्लाम को कबूल करता है उस पर अल्लाह का फजल है। फिर इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया वलाकिन्ना अक्सर नासी ला यशकुरून, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। इसका मतलब इस्लाम को कबूल करना ये अल्लाह का शुक्र अदा करना है। ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आयत नंबर 39 सूरह यूसुफ। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने इन दोनों साथियों को इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं या साहिबा ये सिजन, ए मेरे जेल के दोनों साथियों, अरबाब मुतफर्रिकूना खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, क्या जुदा जुदा रब अच्छे या एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। ये आयत नंबर 39। ये 4 आयतें बीच में आई और जिसका बुनियादी मकसद क्या था? तबलीग। उसके अंदर पैगाम क्या था? तौहीद। दूसरा पैगाम क्या था जनाब? दूसरा पैगाम ये था कयामत के दिन पर ईमान रखना। यहां मैं एक बात आपके जहनों में डालना चाह रहा हूं, बड़ी काबिल तवज्जो। यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में बैठकर तबलीग कर रहे हैं, ये अल्लाह वालों की शान है। घर में बैठे तबलीग करें, बाहर बैठे तबलीग करें, कैद हो जाए तब भी तबलीग करें। यही वजह है हजरत सैयदना इमाम आजम, क्या हुआ? हाकिम वक्त आपको सीट दे रहा है, कहता है मैं आपको काजी बना रहा हूं, ओहदा दे रहा हूं जनाब गवर्नमेंट का, आप इस सीट पर आ जाए। इमाम आजम ने मना फरमा दिया। अब वो जो उस वक्त का जो बादशाह था, ये उसे अच्छा नहीं लगा, भाई मैं एक सीट दे रहा हूं, इमाम आजम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उसने इमाम आजम को बंद करवा दिया। इमाम आजम जेल के अंदर है, लेकिन हुआ क्या पता आपको? आपके शागिदों को पता चला कि ये जेल में कैद है। अब जेल की एक साइड इमाम आजम है, सारे शागिद दूसरी साइड आते, इमाम आजम वहां बैठकर कुरान की तफसीर पढ़ा रहे, हदीस की तफसीर। मतलब ये कि अल्लाह वालों की शान है जनाब, कि घर में हो तब भी तबलीग है, बाहर हो तब भी तबलीग, और जेल खाने के अंदर हो तब भी तबलीग।
میں ایک اور مثال پیش کرتا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا علامہ ابو الحسنات, بڑے پائے کے بزرگ ہمارے عالم ہیں. ان کا مزار پر انوار, آپ داتا دربار پر حاضری دیتے نا, تو جب داتا دربار پر حاضری دینے جائیں تو اس سے پہلے ایک مرکز مبارک بنا ہوا ہے, آپ اس پر دیکھیں لکھا ہوا ہے علامہ ابو الحسنات. انہیں جو ہے نا قید خانے میں بند کر دیا, جیل میں. جناب جرم کیا تھا پتا آپ کو؟ جرم یہ تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آگے نکلے تھے, تو اس کی پاداش میں انہیں بند کر دیا. اب انہوں نے سوچا کہ جیل کے اندر وقت بھرا ہوگا, انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کر دی. تفسیر کا نام کیا پتا ہے؟ تفسیر الحسنات, مارکیٹ میں دستیاب ہے. اب دیکھیں جیل کے اندر کام ہو رہا ہے جناب. یہ اللہ والوں کی شان ہے. اچھا, اکبر بادشاہ جو تھا اس نے ایک نیا دین ایجاد کیا, کہا یہ دین میں نہیں مانتا. بھائی کون سا دین؟ اسلام. ہندوستان کا بادشاہ تھا نا اکبر بادشاہ, تو وہ کہتا ہے میں نیا دین ایجاد کر رہا ہوں. اس کا نام اسے رکھا دین اکبری. امام ربانی مجدد الفسانی ان کے مقابلے میں آ گئے. اکبر بادشاہ مر گیا, اس کا بیٹا آ گیا اس کی سیٹ پر. امام ربانی مجدد الفسانی الحمدللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں, اور وہ جو دین اکبری جو ایجاد ہوا تھا اس کی مخالفت, اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا, اس کی مخالفت کر رہے ہیں. بہرحال انہیں قید خانے میں بند کر دیا. قید خانے میں جتنے بھی مجرم تھے نا, ان میں اکثر تھے کافر. امام ربانی مجدد الفسانی نے کیا کیا؟ سب کو مسلمان بنا دیا. کہتے جیل خانے کے اندر 100 نہیں, ہزاروں لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا. یہ ہے امام ربانی مجدد الفسانی. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا. جیل میں گئے ہیں, لیکن جیل میں جب جاتے وہاں جا کر بھی تبلیغ کرتے. یہ جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ جیل میں جانا اور پھر وہاں جا کر تبلیغ کرنا, یہ سنت کس کی ہے؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی. جو آج واقعہ سن رہے, یوسف علیہ السلام قید خانے میں بند ہوئے. پھر ہمارے اسلاف نے بتایا کہ پیارے مصطفیٰ کے تو ہم امتی ہیں, ہماری جان ہے, لیکن عیسیٰ ہو, موسیٰ ہو, یوسف ہو, سارے ہمارے نبی ہیں. ہم سب کا دل سے ادب و احترام بھی کرتے ہیں اور ان کی سنتوں کو اختیار بھی کرتے ہیں. تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی سنت مبارکہ دی کہ جناب آپ قید خانے میں جا کر تبلیغ کر رہے ہیں اور انہیں دعوت دے رہے ہیں اسلام کی کہ جناب بت پرستی کو چھوڑ دو اور توحید کی طرف آ جاؤ اور آخرت پر ایمان لے آؤ. تو پھر امام اعظم بھی تبلیغ کر رہے ہیں, علامہ ابو الحسنات صاحب قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں, اور پھر امام ربانی مجدد الفسانی جو ہے نا وہ قید میں جا کر ہزاروں لوگوں کو الحمدللہ ہلکا بگوش اسلام کروا رہے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. یہ ہو گئی آیت آپ کی. ایک اور آیت رہ گئی, یہ پہلے میں کمپلیٹ کر دوں پھر 41 کی طرف آ رہا ہوں. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم, تم اس کے سوا صرف ایسے ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لیے ہیں. ما انزل اللہ بها من سلطان, اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہ اتاری. ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ, اس نے فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو. ذالک الدین القیم, یہ سیدھا دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اب آیت نمبر 41. حضرت یوسف علیہ السلام نے اب خواب کی تعبیر بیان کی. 2 خواب تھے, اب خوابوں کی تعبیر بیان کرتے. یا صاحب السجن, اے جیل کے دونوں ساتھیوں, اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, جس کا مطلب ہے ایک تو ساقی تھا نا جو اپنے بادشاہ کو مشروب پلاتا تھا, شراب پلاتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام ارشاد فرماتے جیسے تو پہلے پلاتا تھا نا اب بھی پلاتا رہے گا. مطلب کیا ہے؟
तेरा कोई बाल भी बाका नहीं करेगा। ये जो ख्वाब है ना, इसकी ताबीर ये। और ख्वाब के अंदर इन्होंने क्या देखा था, मैंने आपको कहा था तवज्जो रखिएगा। अंगूर की बेल थी, इसके खोसे कितने थे? 3। 3 दिन का मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम बताते 3 दिन के अंदर अंदर तुम जेल से बाहर निकल जाओगे, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। जैसे पहले तो बादशाह की खिदमत कर रहा था वैसे ही करता रहेगा। अच्छा, फिर इसके बाद दूसरे के लिए क्या फरमाया? वह अम्मल आखर, दूसरा कौन था? नान भाई। नान भाई के बारे में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते तेरी शामत आ गई है। जो ख्वाब बता रहा है ना, इसके मुताबिक तेरी शामत। पहले को कहा तेरा बाल भी बाका नहीं होगा, तू तो 3 दिन रहेगा और फिर निकाल दिया जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। बादशाह ने जब तहकीक की ना तो पता चला इससे कोई जहर मिलाया ही नहीं था। बादशाह ने कहा वैसे ही इसको बंद कर दिया मैंने, इसको बाहर निकालो, इसका तो कोई कसूर ही नहीं है। लेकिन दूसरे के बारे में क्या फरमाया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने? वह अम्मल आखर फयुस्लबु, दूसरे के मुतालिक फरमाया कि हां तू फंसेगा, तुझे सूली पर चढ़ाया जाएगा, तख्तेदार पर। और जब तू सूली पर चढ़ेगा ना, तेरी लाश सूली पर चढ़ी रहेगी। क्या होगा? फतअकुलु तैरु मिन रअसिही, ये कव्वे और चील तेरे सर पर आएंगे और तेरे सर को नोचने लगेंगे। ये जो रोटी सर पर होगी और परिंदे आकर नोच रहे होंगे, ये इसकी ताबीर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसकी ताबीर ये बताई, जिसका मतलब क्या है? पहला जो साकी था वो तो बच जाएगा, लेकिन जो नान भाई था शरारत उसी ने की, उसने आटे में जहर मिलाया था और ख्वाब में बतला दिया कि तू फंस गया है। और उसकी ताबीर हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। अब इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या फरमाते सुनिएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम अब एक और बात बता रहे हैं जो काबिल तवज्जो है, आज के दर्स का एंड है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये जो ख्वाबों की ताबीर होती है ना, ये यकीनी नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ। देखें, यकीन कहते किसको, पहले इसको समझे। यकीन बाद मर्तबा हम कहते 90%, 95%, 100%, ज्यादातर 100% को यकीन कहा जाता है। जैसे कोई कहता है ना मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, मतलब क्या है? मुझे अपनी बात पर 100% एतमाद है। मैं आपको परसेंट के हिसाब से समझा रहा हूं। ये जो ताबीरें होती है ये 100% नहीं होती। ताबीर को आप समझ रहे हैं तो आसान लफ्जों में इस तरीके से आप समझ सकते हैं 60% या ज्यादा से 70%। इसका मतलब क्या हुआ? 60-70% ये जो ताबीर है वो होगी, लेकिन 30% 40% ये चांस है ऐसा ना हो। ये ख्वाबों की ताबीर है। इसी तरीके से हम जो इस्तिखारा करवाते हैं, ये भी सुने, मैं सही बात बता रहा हूं। अब लोग बताते नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं, हकीकत बता रहा हूं। ये जो आप इस्तिखारा करते हैं, ये इस्तिखारे में भी इतना ही होता है 60% 70% बस। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने इस्तिखारा किया, इसका मतलब ये नहीं कि 100% दुरुस्त है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये हकीकत बता रहा हूं। ये इल्मी दुनिया में इसको कहा जाता है ज़न। अरबी में इस्तिखारा भी ज़न्नी है, ताबीर जो ख्वाबों की होती है ये भी ज़न्नी है। लेकिन एक बात ध्यान में रखेगा, हमारी तो सारी दुनिया ज़न पर ही चल रही है ना। सबके बारे में हम गुमानी तो करते हैं। देखें ना, बिजनेस आप करते हैं तो आप पहले सोचते हैं नफा होगा नुकसान होगा, नफा होगा नफा होगा नफा होगा। आपका ज़हन कह रहा है, ये आपका ज़हन क्या कह रहा है? ये ज़न है आपका। लेकिन आप मुझे बताएं कि आपका जो ज़न कह रहा है 100% ऐसा होता है? कभी कभी इसका उलट भी तो हो जाता है। तो आप भी जो गुमान करते हैं आमतौर पर यह ज़न होता है। ये ताबीरात क्या है? ये ज़न है। अच्छा, फिर इसी तरीके से इस्तिखारे जो किए जाते हैं ये भी ज़न है, लेकिन ये ज़न कितने? 60%। चले 60% तक आप नतीजे तक पहुंच गए, लेकिन 30-40% बाकी है, इसका उलट हो सकता है। इससे बाद मर्तबा लोग आते हैं, जनाब मैंने एक जाने से इस्तिखारा करवाया तो शादी में आया, मेरे पास तो बहुत आते हैं। दूसरे के पास गए तो उसमें ना आया। अब आके पूछते सर पकड़ के, कहते करे क्या जनाब? एक के यहाँ यस आ रहा है, एक के यहाँ नो आ रहा है। तो फिर मैं उन्हें ये कहता हूं जनाब ये ज़न है, ये एक ज़न होता है। इसका मतलब ये कि आप भी तफ्तीश करें, सारा तकिया इस्तिखारे पर ना करें।
आप भी हिलजुल करें, सारा तकिया ताबीर पर ना करें। हाँ, ये एक अलग बात है, ताबीर इस्लाम में है, इस्तिखारा भी इस्लाम में है, बल्कि हदीस बारका में आता है नबी ने फरमाया बाद साहबा इस्तिखारा ऐसा करते थे जैसा कि कुरान की आयत पढ़ी जाती है। तो इस्तिखारा करवाना चाहिए, मना नहीं है, ये बात देर मर गया, किसी और वे में ना ले जाए। इस्तिखारा ये हदीस से साबित है, बुजुर्गों से साबित है, लेकिन याद रखेगा इसका जो रिजल्ट और नतीजा क्या है, ये 60% है, ज्यादा से ज्यादा 70% है, यानी 30 और 40% हो सकता है कि इसका उलट हो जाए। इसलिए कि इस्तिखारा करने वाला कौन? मैं हूं, मैं कोई फरिश्ता हूं, मैं कोई नबी हूं माद अल्लाह? या आप इस्तिखारा करेंगे तो क्या आप नबी हैं? क्या आप फरिश्ता हैं? नहीं, वही खुदा जो है ना, ये यकीन है, ये बात ध्यान में रखेगा। अल्लाह की वही ये यकीन है। मेरे और आपके काम जो होते हैं ना, ये सारे ज़न्न होते हैं, जिसका मतलब क्या है, उनके अंदर यही होता है 60% 70%, तो 30% 40% खता का एहतमाल होता है। आप ये ना समझे कि इस्तिखारा करवा ले बस खत्म, पत्थर पर लकीर, ऐसा नहीं है। किसी से आपने ताबीर सुन ली तो आप ये ना समझे पत्थर पर लकर, नहीं, ऐसा नहीं है। 60% है, यानी ज्यादातर गुमान है कि ये हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ना हो, और ना होना अगरचे 30% है, 40% है, और होना 60% है, लेकिन है तो सही ना, दोनों एहतमाल तो पाए जाते हैं। तो अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, सुनिएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या फरमाते सुनिए, मैं असल ये समझाना चाह रहा हूं, आयत का ये हिस्सा जो हमारे दर्स का एंड है। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते कुदियल अमरुल्लज़ी तस्तफ्तियान। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन दोनों कैदियों को कहा तुमने मुझसे पूछा है, क्योंकि ख्वाब की ताबीर मैं बताऊंगा तो ज़न्न है, ख्वाब की ताबीर आप बताएंगे तो ज़न्न है, लेकिन अगर ख्वाब की ताबीर नबी बताए ना, अब ज़न्न नहीं, अब यकीन है। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कुदियल अमर, ए दोनों छोड़े, ए नौजवानों, ख्वाब की ताबीर मैं बता रहा हूं, अब ज़न्न नहीं, अब 60% नहीं है, अब 70% नहीं है, अब 55% नहीं है, इसलिए कि मैं अल्लाह का नबी हूं और मैंने बतला दिया। जब मैंने बतला दिया तो सुनो, कुदियल अमरु, यही अब अल्लाह का फैसला है, अब टल नहीं सकता। अच्छा, जब ये बताया ना तो क्या हुआ पता है आपको? आखिरी बात एक और बता दूं, अब वो मजाक करने लगे यूसुफ अलैहिस्सलाम से। क्या मजाक करने लगे पता है? हम तो आपसे मजाक कर रहे थे, ऐसे ही इम्तिहान ले रहे हैं, कहते हैं हमने तो ऐसे ड्रामा किया था, कोई ख्वाब वाब नहीं देखा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने क्या कहा, कुदियल अमर, कोई और नहीं, अल्लाह का नबी है। अब कुदियल अमर, अब तुम मजाक कर रहे थे या संजीदा थे, जो भी हुआ सो हुआ, रब का फैसला आ गया, खत्म बात। 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हें आजाद किया जाएगा और दूसरे को तख्तेदार पर लटका दिया जाएगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कलमा पढ़ लो ताकि खात्मा तो ईमान पर हो, कलमा पढ़ लो खात्मा हो ईमान पर। ये सूरह यूसुफ की 6 आयतें अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी मुकम्मल हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, ए मालिक, ए परवरदिगार, तेरी बारगाह में हम अर्ज करते हैं, इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, मौला हमारे इस दर्स को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सुनो सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो